Hello, people. We were kicking off the day, and let me tell you, the adventure starts now. ଭାବୁଥିବ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କେନକେ ଯାଉଛୁ ଇଭେନ୍ ଆଇ କାଣ୍ଟ ୱେଟ୍ ଟୁ ସେୟାର ଦିସ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ନରସିଂହନାଥ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ we have just entered the road and we witnessed a divine moment एंता लगला जनता हमको स्वयं नरसिंहनाथ भगवान नु आशीर्वाद मिलीगला तो जेनमांको भी ई वीडियो रे बिले दिसला कमेंट डाउन जय श्री नरसिंहनाथ check my caption to know the epic story of Nurshingnath temple. जंगल व्यू मजा नहीं करी फाइनली आमे पहुंची गलु आम नेचर कैंप कॉटेजेस के Let me show you a quick view of the room. रूम टा पूरा वेल फर्निश्ड अच्छे एसी चेंजिंग रूम अटैच बाथरूम संगे अच्छे तो किसी प्रॉब्लम नहीं हुए एंड आई एम टेलिंग यू द एम्बियंस इज सो गुड इट फील्स लाइक होम आफ्टर अ क्विक चेंज आमे बसी पड़लु हमर मस्ती रे बीचो बीच टाइम है 10 बजबा 10 बजबा अरे हमर सिवा तो किछि प्लान नै नो सकाल 4 बजे तो बजबा ही बजबा सकाल 4 बजे तक हमें काना काना कोलू जानबर लगी वेट फॉर पार्ट 2 सी यू सून